नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मो चैनल आस्ट्रो केयर को आपण मानक स्वागत मु ज्योतिर्विद सिद्धार्थ शेखर नायक आपण मो लिखित दैनंदिन राशिफल आपण निज मोबाइल रे न्यूज 7 वेब पोर्टाल रे मध्य देखि पारिबे। आज ये वीडियो बनैबार उद्देश्य 2025 इंग्राजी वर्ष शेष होबाकू जाउछि एवं 2026 जे इंग्राजी वर्षर आरंभ होबाकू जाउछि किछि दिन भितरे। ये जो वर्षटी 2025 मसीहा अनेक बहुत भलरे जाइथिबो एवं अनेक बहुत असुविधार मध्य सम्मुखीन होइथिबे। आपण को पड़ोसी किंबा आपणकर बंधु बांधव जदि भी कहार बहुत भलरे समय जाइथिबो आपणकर खराब जाई थाई पारे। जदि कहार खराब रे समय जाइथिबो ताले आपणकर बहुत भलरे समय मध्य कटि पारे। ये 2025 मसीहाटी अनेक सुख समृद्धि बहुत लोकन पई आनी देछि, बहुत किसी असुविधार मध्य लोकों को पकई जाइछि। तो आमे जानिबा ई जो जिंस सब काहेकि होछि, किछि निर्दिष्ट कारण थाई पारे पछरे। प्रत्येक जिंस पछरे किछि ना किछि कारण थाए। आपण खराब रे अछिन आ जण काहे भलरे अछि, आपण भलरे अछिन आपण जण काहे खराब रे अछि। सब डिपेंड करे आपणकर कर्म उपरे, आपणकर भाग्य उपरे। परस्पर परिपूरक। आपणकर कर्म हेई पारला नाही काहेकि किछि तो कारण थिबो। किछि एस्ट्रोलॉजिकल जिंस सेथिपाई दायी रुहंती, किछि ग्रह नक्षत्र सेथिपाई दायी रुहंती। जदि हम एस्ट्रोलॉजिकली देखिबा निश्चिंत भाବରେ दायी रुहंती। ग्रह मानकर परिवर्तन जोगु अनेक प्रकार जिनसरे परिवर्तन घटे, निज शरीर रे अनेक प्रकार परिवर्तन घटे, स्वास्थ्यगत मानसिक विभिन्न परिवर्तन घटी थाए। तो चलंतु 2026 मसीहाटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपर रहइबो से विषय में पुंखानुपुंख भाव आलोचना करिबा। कौन कले तार प्रतिकार आपण करि परिबे, कौन कले किछि जदि किछि खराब थाए कौन करिकि ता सेथरु किछि मात्रा रे आपण बाहर परिबे से विषय मध्ये डिस्कशन करिबा। शिक्षा क्षेत्र प्रथम जिंस, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, विवाह, व्यवसाय, चाकरी, रोजगार ये सबू 2026 मसीह मेष राशि व मेष लग्न व्यक्ति विशेष मानव किपर रहिबो से विषय में आलोचना करबा जाउछन। तो वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व आपण मानक एक छोटिया रिक्वेस्ट, जदि आम चैनल को आपण आगु सब्सक्राइब करिसेंती तो आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। जदि सब्सक्राइब करिनांती वास्तु भित्तिक बा ज्योतिषीय भित्तिक किछि भी जिंस देखिबा पई आपण आम चैनल को निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करंतु। तो मेष राशि प्रथमे आमे ग्रह गोचर विषय जानिबा। ग्रह मानकर स्थिति 2026 मसीह रे कोन रहइबो। तो ई मेष राशि बा मेष लग्न व्यक्ति विशेष मानक पई 2026 मसीह रे शनि कि बहुत बड़ परिवर्तन आनती। से द्वादश भाव रे रहिबे, एकादश भाव रे राहु आपनकर अवस्थान करिवे, पंचम भाव रे आपनकर केतु अवस्थान करिवे एवं बृहस्पति आपनकर राशि रे जून 2 तारिख पर्यंत तृतीय भाव रहिबे एवं तापर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। ए स्थिति मेष राशि रे व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे गंभीर परिवर्तन आनिबो। जदि आमे आर्थिक उन्नति बा रोजगार क्षेत्र को आमे देखिबा, धन स्थिति को आमे जदि देखिबा ताले ई वर्षटी आर्थिक दिगरु आपनकु सर्वोत्तम प्रमाणित हबो। एकादश राहु को जोगु आपण नूतन आयर उत्स आपण निश्चिंत भाव रे पाइ पाए। अप्रत्याशित धन लाभ आपन को ए वर्ष रे निश्चित भाव रे जोग रहिबो। विशेष करी आपनकर जो सांग साथी बा बड़ भाई भौणी अछंती सेमानक द्वारा आपण आर्थिक लाभर मध्य सम्मुखीन होबार संभावना रहिछि। किंतु द्वादश भाव रे शनिकर जो प्रभाव रहिछि ता हेतु आपण धार्मिक कार्य रे किंबा किछि स्वास्थ्यगत समस्या देई आपण को किछि खर्चांत होबाक मध्य पड़ी पारे। अनावश्यक खर्च उपरे आपण को दृढ़ नियंत्रण ए वर्ष निश्चिंत भाव रे रखिया पड़े। कर्मक्षेत्र व्यवसाय बा चाकरी कथा जदि देखिबा, कर्मक्षेत्र रे आपण को शीघ्र बहुत जल्दी माने प्रमोशन होबार मध्य जोग रहिछि। राहुकर जो उत्तम स्थिति जोगु आपण को नूतन बा प्रगतिशील कार्य इनोवेटिव वर्क जो मान करछन्ती कार्य आपण हाथ रे निश्चिंत भाव रे ए वर्ष शुभ फल प्रदान करेबो। जो माने चाकरी करछन्ती, चाकरी करथवा व्यक्ति विशेष मानकर पदोन्नति किंबा उच्च स्थान को किछि प्रमोशन जहाँ भी कहतु हबार निश्चित भाव में संभावना रही। व्यवसाय जो व्यक्ति विशेष माने करछन्ती व्यवसाय मानकर ताकर टिके वर्क
ପ୍ରେସର ଟିକେ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ବା ପରାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଟିକେ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଏ ବର୍ଷ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗଭୀରତମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ପଛୁଆ ରହିପାରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନର ଟିକେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିପାରେ, ଟିକେ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, ମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇପାରେ। ଯଦି ବିବାହ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଦେଖିବା ବା ଗୃହ ବା ସମ୍ପର୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ରହିଛି, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମାନେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଘର କିଣିପାରିବେ ବା ଯାନବାହନ କିଣିପାରିବେ ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଘରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ এই ବର୍ଷଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟାକୁ କାଟିପାରିବେ। ଲାଇଫର କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ବିଦେଶ ଯୋଗ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଟିକେ ଆଳସ୍ୟତା ବା ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା କିଛି ଘାରିପାରେ। ମାନେ ଆଖି ଜନିତ ବା ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ପାଦ ଆଣ୍ଠୁ এই ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଫରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠୁ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଶନିଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାରଟିଏ, ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲରେ ହେଉ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲଗେଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଛୋଟ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କିଛି ରହିଥାଏ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କେତୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 2026 ମସିହାର ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଚାକିରି ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯିଏ ବି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବା ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।